أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يدي أناسية أني أيي yɛde ma otumfuo nyankopɔn a ɔyɛ ewiase nyinaa awura no ɔno yɛ ɔkronkronni wabɔ soro di asensen hɔ ɔbɛ pila bia nsom tumi wura nyinaa no tumi nyinaa awura no ɔno na kyerɛ ni tumfuo biara ɔno ne la ilaha illallah ɔno ne ala ɔkronkronni onyame foforɔ biara nka no ho ne nsɛnkyerɛ ne ahoroɔ no ɛso na no nwoma a woyi ba yi Quran kronkron no nwoma no nko a ne yɛ ade a yɛ nsɛnkyerɛne ɛkyerɛ wotumfuo nyankopɔn nimdeɛ a wɔwɔ nyansa a wɔwɔ wɔde ma ne nkɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wokenkan Quran a ɛdeɛ bɛn ɛna adasama yɛhwehwɛ ɛdeɛ na aka ɛdeɛ ne yɛpɛsi ehunu a ɛni nti no bɛkenkan Quran no na nyankopɔn fa ama ne nkɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam intini yesi wa khataman nabiyyin wa imamul mursalin en kon shefoni nyina ya dahajire no oneni komsheni a enwoma a etwato a ehia mase adasama yenya eni nimdie nyina ne puduo no yankopɔn de hyemu no de masa komsheni tumfo yankopɔn ne nhira ene nadom emusa komsheni so me enda amen anuanom ne adɔfonom mo a mose mo yɛ nyamsonfo munti asem otumfo nyankopɔn ne aka tumfo nyankopɔn se a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تنفو نياكوبون يا أيها الذين آمنوا منكرفوا مواجدي والذين هادوا أي جوفو والنصارى أي كريستوفو والسابئين أي سابيان فو من آمن بالله ممودي وبجي وتنفو نياكوبون دي wal yawmil ahiri na obegya temua daadie wa amilu salihan na obeye ne be papa ne de wose falahum ajrum inda rabbihim mu wakatu ya papa wo bobofo no yotumfo nyankopon ne nkyɛn wala hafun alaihim wala hum yazanun otumfo nyankopon sabde efese ehu pa no omma bi mamu akwam na awerɛhɔ nso omma mu ni bida ti wutie asɛm a otumfo nyankopɔn de ma ne nkɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wɔka kyerɛ yɛn a na kyerɛ sɛ ɔman bi de sɛ ɔman Ghana ade nti na sɛ yɛtumi kɔ ahokyere mu wɔ ade agyapade a nyankopɔn de adom yɛn ɛdɔɔso si ne wiase nyinaa aman nyinaa sɛ wodu ani bubu a agyapade a nyankopɔn de ama ɔman Ghana ɛdɔɔso si ne ewiase wo man bia japade ya me de ma no kyese bibia Ghana ha nyankopɔn wa me bi bodini
wa me asase papa wodi ye afu dua bibi ye yesu ese wo yere wa me bi gold and diamond manganese agudi ahodo Nyankopon de bi adom yen ede ben yasema ese kan se alhamdulillahi rabbil alamin ese edi na ase ni ayeye yedi mo tumfu Nyankopon ne a oye ewiase nyina wura no o ma ga na mfre no se e yabosonsonfo aman yesi ye man ne de ye nyamsonfo aman enkanka ye duan ma Kristofo ajata eni ase Ghana de ye Christian country nanso so hwa aban mu bribe enko mra ena 10% contract na hade be mu obi a woje 10% onipa na hade ba kwakotu e bibia no a o fa kwa onam so obenya sika eni na busuafo chese wom de ye bedi yie na chese wom aka nso na kronfo obetaki hiani kronfo obetaki wo bi a wo bi ti Nyankopon se inna fi halki samawati wal ard waqtilafi layli wan nahari la ayati li ulil albab Nyankopon se esuro ni asase no moye eye adechen ni adesanye eye nsenkyere ni de mankrofo wa adwendwene nti senka o man Ghana metra se ni adwene ampanifo ede wo matutua no enka mo behunu se mo da man na mo suru Nyankopon se de mo claim se mo ye Kristofo na muslimfo so ka se ye muslimfo ene ye nyina ye kabom si ye bu o man na nka Ghana eye heaven krono enkontompo enabraba ene ede eti wo man mu ye nyina so sore kwa Sunday a Kristofo ebi komemenda ne ebi akwakwasi ada muslimfo so kofi ada ni nyina ne nyamekuru ya ne Yesu frɛ no anuanom adofonom edi na yeyi na ade a awerɛho ne sɛ aya na medi kankenkan ye no sɛ ya ayuha alladhina amanu mun krofo a mose mo ya gidefo pa no ositakullaha mun suro tumfo Nyankopon akatukatihi wo suro e fata sɛ modi suro no mun fata suro tumfo Nyankopon wala tamutuna ma mun hwɛ ma ewu metomo illa wa antum muslimun wa emra yenye ahobrase ema otumfo Nyankopon ene na se eni nti no meba anuanma ye muslimfo a yete Ghana a yese ye bua ma oman no ayeye nti ye mpanimfo o politics mu meba muslimfo so na anuanma Kristofo mujidie ne sen mri nyina no Ghana ye Christian country a wo hwe wo mu a ye wo parliament ya wo bie so aye wo de Bible ni so aye o nti Bible ka kire se yenye 10% ye kwaji contract yenye 10% ye ya ese buronsam ena da yen wakwaya ya che no se buronsam na da yen buronsam no henefa buronsam no ogina henefa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam do se Onyankopon bo enipa bia no obo buronsam edeka no ho di manasiafo abuza se ya Rasulullah ento so no nyame bo obo buronsam ni bi hye mu o se anasa me so mi enipa na mo meme buronsam no masakra na na be ya ho prase ya Nyankopon no asem me buronsam no nya boni bi o onipa bia no he buronsam o mu ene Onyankopon no aso so su eti wo mu na mesme bo onipa te se ne se so se de mo Kristo de bia mo ka no na onyame bo onipa se ne se so na buronsam so sa hye wo mu no enti no contract na e dia ma wo se kokoye adwuma na ye dia to we de wato ano se da no obensu obi aba na odi envelope pafu na wodi aba enu ne buronsam no sai ni pa ba ye buronsam de di nkan wodi be dada woje brabo na be wiase kwani bia wosu mu fidie de to su mienu wa so buronsam o hye mu no when your opportunity say na say wo mpesika ngo na time be biu when your opportunity say na mpesika mo aboa no
eso obi account wa brochire na bronsam no odaada na akoye na ju mutwem asi bronsam ho odi o wa dwene no na wa anwene yie na emo se wo dwene se na mi ankasa ne se me boaboa sika na de bi kogu abrochire na me man ko bobosia wa abrochire na mi am sika mawi afiri mi mamu no me de akoto abrochire na broni sa de bombo sia sa agi mi nsi ho a na nya kwase ana me ye nyanwene ho ama mfu wo ma yebu ye man no yenwene sa na ema we ho na se ye adwene ho akwachi na hu ni se ene na ho odene o kire ne bia wo yare da ho na impo no enye yade ye adwene a yemfa ewu nka ye plan ho ye adwene a yemfa ewu yemfa nka ye plan ho na nka ye adwene se betimi ewu se ya anopo se ya awiu se ya anwumru ye betimi ewu afiri wiase ma ne ye ko mumi nso nyankoponi o hwe minua o ba woni ba bia afiri baaye na obekọ woni ba bia abekoro na ba bia ye bekoro no otumfuo nyankopon ka kire yen se yen ye ne ye papa na ye ton ye homa ye nyankopon na se yetimi didi ye nyankopon emrans wa shama ye diso a oso obema ye heaven bia ho no duru ha ye mre ani adidi adwumadini ni ho na no ho ba ye nyankopon de abonyen ya dwene kire yen se ebi enye no kure tina mesaka se nyankopon se la ayatul ulil albab enkrofa ye wa dwenwe etime dwene no e de etime hu ne se wiase makra no ebi ti yi ebi nsusu nti yi na ensuo to na obi dan Land Cruiser mu na air condition na ne magu akiri ni ehurihuri na obatan bi so nam fom ba ne ba hye na chi afi ensusu akra atwe ne ba o sa so ne ma na wo twinitwiri na de ono ba ene umba oyire no na mutwam she anamu hu the difference wo ya ne asase so ha na emu matemu adane de obi ana wonsusu na onfata na wonsusu no na ho brase ne ya obeye no obehunu na fere otumfo nyankopon me entiase da eni nti anuanom mo ayede oman na ahya mo nsa no sesi oman Ghana ye di atete ye huna mane wa adom ne ajapade otumfo nyankopon de ama ye nyina no ye di atete ye huna mane enti momodine biara enyamsonfo a moti oman yi mu a mususa mo ye nyamsonfo hwe odumankwa wo no na paka no esi obia fichiri no nyankopon o trega nisi ya wo mu ana kire se ya bo abomu ne ede wosene men ka se media me koye test no ene so me prostate de eda form ene media se ene me ho de me liver o yesi me kidney ede sa akoda de hwe accident ebit me yiwa fi wiase show na oni wiase di papa mu ena obangi account e wa bruchiri sabre no ne number kura no emre wuwo no wure befi mu aka kire wo ira na awoba usika bebre bia ufa akwambone so pe yiri nyina no obewu aja obi nkase yenye adwuma mpesika ne mu mfa no kure fa ye adwuma na me anam ka se ye ni edi dwai ubie wo store enye ona akofre di pa bia so meto ade o otumfuo nyankopon na oye ochese nyame no wa humu mobro enu afor bon ketenkete a wode ma nipa obi so ama wa ma ne bia die no nyankopon se enipa du yengu wura papa we store mu ne ekọ nuzo otimu dendenden a obi bijira store mu ka na pampam no ebe wiase na ba hwa na single person kwa no ama amewura store mu ena na obi store bo ho a wo se wode aduro ni ba bia aduro edi obi ni ba bia obi a wabra ba bebo na obedidi hu obi ase manati mu ada so ayo mfaso ye ka se aduro na aduro ho bi sisika duro ni ekum nipa ni nyina eboni o na ewe nipa ye sika duro a ye bi president bi an ho chi na ye di na tem ene wanyese na akwan we bi ase na akwan na ngogofo de oyi sika no e ma ne metra dem Jubilee House ho ni ama ne dem ni ama no cooks na de bi on na so pompi sika ya wo yi ba na e de ye nema ade na mama anuanom na ada bia no anama na fama dwene
na nipa so de adon so akotra Sunday no abɔ ne nsɛm 7 days a week unye bibia na abɔ nsɛm 7 days a week ati Sunday no wo ka so ɔbɛ me onyame hu yɛmɔ no me adwenwene enipa yero hu yɛ adwumadene na onyankopɔn bɔ mpa no obetie watu anamɔn wo sori firi wo dem na so akɔfa ice water kra na wo tɔn no traffic mu bi ani timu bɔ so wo se Abraham mi to nsuo bi wo se wo se minua ba bi pa ni adade ɛhɔ ada papa no de wapɛ wasɛm so ya brante kra ne bi wapɛ wasɛm wo se wo se minua bi pa wa firi mu ntimi du be minua wate ebe wi ase na boga wasi ne fie wo se ba betra fie ne hwɛ ma me kɔ abrochiri unsi da so na ye fie wura onyankopɔn na dom ne de ɔpɛ no ɔde dom no ɛya kwani asa so nti obi ase ɔbrɛ ho ase na wo de no krɛ na adwumadie bi ade ahyɛ wo nsa sɛ yɛ asɔre mu sɛ yɛ wɔ man no mu na wo bu man ne nyinara mo keka bom na sɛ mo de nyankopɔn no ho suo ne ne ho dɔ ɛde yɛ ade no nyame wɔ ho kwase wo hyira wo tie anuanom ne adɔfo no mo ne anya hwɛ yie ana Yesu Kristo ka sɛ ɔman ne de wano fafa ɛne di mini no akoma ne de atwe afiri mu kɔ akyirikyiri na mmom ne enipa hyehyɛ ne edi akyiri anuanom a moyɛ muslimfo so muntie otumfo nyankopɔn se waka no Quran chapter 6 verse 126 suratul An'am onyankopɔn so obi ɔdɔ no na wabue na kuma unu amana hunu Islam no ma hunu Islam a wosom no ase kyɛ sɛ ɛyɛ asomdwe som na kyɛ sɛ adeɛ bia no a obi a wo se wosom yɛ asomdwe som no adeɛ bia wo bɛyɛ ani asomdwe bu ebra no nyɛ na won komhye ne konkom Muhammad sallallahu alaihi wasallam onyame ni inshallah asomdwe nka no nyɛ na ɔde kyerɛkyerɛ wo adeɛ bia wo obi afro hu muslim ni no wo bɛyɛ nani asomdwe bu ebra no usum Islam no ankyerɛkyerɛ wo sa ɛyɛ wo pɛ na wo de ayɛ if you say wo ka sɛ meyɛ muslim ni a na kyerɛ sɛ wo yɛ ahobrɛase a wabrɛ wo ho aseɛ kra ayɛ fɔmfɔm nipa ɛde ma otumfo nyankopɔn a wo bɔ wo ɛninti na sɛ obi ɛsɛ ɛnɛ magye Islam atum a yes wagye Islam atum de yɛ bɛyɛ ɔbaya ana sɛ yɛ ɔbayat na kyerɛ sɛ wo no wo tɔ no ho de ama wo nyankopɔn na minua so wo pɔnkɔ na pɔnkɔ ni hiaw na akɔtɔn no mu obi no ɔtɔ a ɔpɔnkɔ no ɛyɛ wo de abio na akɔhyia nipa no a wo se ɛna me pɔnkɔ ne de na nka me no me tra so awia nko ana me de hyɛ no wo so tɔ pɔnkɔ yi anadwe na ya wo tra no so wo so tumi so bɛka kyerɛ nipa sɛ wɔn tra pɔnkɔ no so awia nti sɛ ɔtɔn ho ma wo nyankopɔn a na wuni wo pebio nti esi nyankopɔn ne nkomhye ne se wo se same na wa atɔ ana mate me di so me nso nyankopɔn nti wo ka sɛ wo yɛ muslim ni na so ni Islam de a de me pɛ sɛ wo ti ase ne sɛ adeɛ bia onipa wo bɛyɛ a ɛne asomdwe bu ebra no ɛnyɛ wo som Islam ɛnyɛ ne nkyerɛkyerɛ ɛyɛ wa wakɔ no ɛne wiase sika ɛne japade a mo piri enti ɛna yɛde kyɛ ne batakari akɛseɛ yɛde adra yɛ ho na nkontompo na malamfoɔ mualimfoɔ a yɛnimdiefoɔ ngumanimfoɔ ne yɛtaapa akyi yɛtaapa ati n'akyi yɛyɛ adoa yɛbɔ mpaeɛ sɛ party ne bɛba power ɛna ɛyɛ na sɛ bi a ɛkɔkafa ho ne tom si apa a na no yɛde batakari akɛseɛ na yɛgye ne yɛbɔ mpaeɛ onyankopɔn ne si hene no atu hene adeɛ ne wodi wusi so no anyɛ ne fata obetu wɔ nimrem nsɛm bebree ne nyankopɔn aka nti anuanom a moyɛ muslimfoɔ no sɛ ɔso woyɛ muslim tia wo so abrɛ wo ho ase nti muslim ni kura wonyɛ dɔm aba ne ɛtoɔ ɛbrɛ no duru na nipa no mpana no ato aba ne wɔnyina firi hɔ yɛnyɛ dɔm kasɛ nka yɛkutu aban bi agu so ɔman Ghana no a yɛti mu na nyankopɔn ayɛ yɛadom ɛde saa ɔman yɛ ama yɛn sɛ wo kan yɛ ama yɛn nka asomdwe wo mpa wo wiase ma baakwa nka ɛne ɔman Ghana so anuanom ɛman de obi nkɔyɛ ne yie ma yɛ ne o yɛnea yɛ mmɔden bɔ ne bituma yɛ ɔman ne yie nti ɛpa yɛnyere ho ne yɛ ne yie ne yɛntena mu anuanom mesrɛ mo
Mumienhwe ye man so yie. Na nyamesom no ayede akatakata ene ade ti o man Ghana mu a ye ne nyansomfu ya na esa abo man no bone ahodo ekoso nyina ye ne nyansomfu ya na yeyo wana na ojitu nso na ebusonsum ni ye ka abusonsumfo kra na wo ha no mu nchichemu mienu kra bi ye nya ye ne aka nyina ye nyamsomfo na eba ne sen eno man enkwani mu eba ne sen ena wo man agija eba ne sen se mmire bia na nkukuntwa adore yen na Nyankopon no obo yen no obia wo kasa wo kamu no se wo ka wo kasa na se wo tie ni yipa sa akira se abense Nyankopon no wo de ade nyina akira yen asante kasa sika wo se wo sisi a ebeka asante kasa yesi a pani de wo yisifo chese obo no humodene wa ye japade sika ebeka onfanko ewiase wosi ebe wiase na de wujina ho no odaya ebi ade odaya no ne Yankopon amana so regina ho ebe wiase se ne ni sitie no ne ntesa nti ewiase no ebe wiase na esi di papa evize odi papa ebe pra wo ho se odi papa odi hu no ebe pra wo ho odi papa e pra wo ho jaboni die udi boni a ebe bon obia hu anu wo twe no ho that's all bon tutumfo Nyankopon hu yemobo enuanom se ebe nyamsomfo a momme anyire ho ne nsum nyame yi na mummire nyina momma yemfa ewuo enka yankuntabuo ho momma yemfa ewuo enka yankuntabuo ho na se de okomshene konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaaye no wasi ade chinwa kase alhamdulillahi rabbil alamin tidabi amide yeme kasa ese ni pa wo ye na asefo ese o ye na asefo na wo de na ase ani ayi motumfo Nyankopon na wo ye wiase nyina wura no esanse de wo obi mu de hye obi ho no wo bi anim na hwe adoma Nyankopon de adomo ne da no ase obi anya sika bebrebi nanso aduane da nanum abeka se chop wontene de na so de o se ehia wo nanso so nya bu na se wo hwe a wutimi didi ma wo ye o se aduane de ma fiili nanso de wo sika so bi odidi ananum eye no nyono eni nti na emre nyina se ede Nyankopon ase wo gina bra wodi agina ne se ye na asefo de Nyankopon na dom no wo de bebrebe gu yenso nti nya